Tandır çokçur tongın jiktinna diyxşıl homar kirba konsu da tandır tombi çüji çerbi be xsambarın doba tamçıdındır Ariel hay kedahla donum jinir kede çürüm tağdan mey kennim tan duva kenji canım çizimber Tamçı dirkette dağı çürten o to komza dorsim garbu khersen pamma kara jimbanya khunga sozur namni tirtonu japsa so qaqtir lama namla sorbandi zawlan zibi jandun chogni ta tujino tognyam bim tanga ba Nakchuttan barabi terjuge chanan korndi chukar togbel honchana ba chamide wazir javla sorbandi kipshakim chin dola jipsir chamide wazir yanchur tuktarin zodo wadasar honchana namkin namjurba jigme ala bi javla sorbandi bhaban jiktina mamshik tukjim chilan jova tarlan jodbi te khonam chon ritsanton honchana namjurba Jigmi jalvi mnyekro sorvandi Shertar jalvi tipo javala Nantar tribi wanshi khawar Xaman pamchuk dungala ranchurum Jigmi chuji wan poro sorvandi Thoma vabji dekhsgni botom Manchil manrungun sum donzadapa Tsavevla mav dekhsg chuji ji Shtambi nyemi javla sorvandi Samchukchin Kurungun Jirim Bamala Kamzan Churkir Tombal Honchin Ba Nardana Chudu Zogba Limdi Ritzel Virmiding Akawan Borosor Vandi Tonjidur Gombi Shenleva Semlapo Semnirik Ton Jimbi Rangelerton Gombi Trutsadani Bata Kadur Timyam Shoba Voyon Domizalangun Barab Chanchibuka Quetambi Jamson Sons of the Bar, Savla Mijavla Sorvanti, Kafon to give Shinji Lavdo Solo. Tongi the Gombar to Barab Shinjilo, Rixalon Kijan comes and Lapi, Chuzo the Mitan Tanyo Bata, comes on Churking over Jim Chotan Barnay, Gibson Jan, New Ditandu Jelso Quartadani. Chogman Sosora Kalchurtana Bam, Tartu Dorjin Chansaran Gomzadan, the woman Chiji, Potrana, Tirsum Sergi Kanji, Nida, Ransom Churkum on some Toms of the Ba. Stav Lama Namla Sorvan, the Shetrazon, Yelna Tabata, Notarans be Semi the Trolvata. Vardu what Salarongo Hibare, Tisum Disganamji Tuji, Chindi Ranji the Tolavara Shenji, Lo Namkatam Yambi Simchin Tamchi, Tont, Yontak Brazobi Sergi, Kevji, Hiringata, Damba, Chapter Dorjan Chanch, Compons gets in Daniela Tobrcha. The Tobrcha which hit the Zobachim Bonhonchinetic. Mundro, Chi Kanzum Lamis, Lamata, Kanzum Lamis, Yalontan, Zimdin Dunny, the Darnam Chabrashi Bala, Latonton, Zonton, Juton, Samuel Balin, Titombo, Sonia, Nibak, Kamian, Niban, Danila, Tamoshi, Mundro, Tamanang, Mundro, Yaman, Renuzi, Chalak, Nilam Poetata, Samuel Bali, Titombo. Tanjurni berkawada conditionen ta terancha martaba shaba kamni yanasu 迪女蛋根本上师，祈祷蛋根本上师，赐予以心相融之佳子。愿尽虚空之极有情抚摸，寄生真的舍身无知之金刚持的果位。为此，大圆满隆起心地，潜心引导为不限上师言教，与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为手艺、论艺，皆一分三。 第一，受益宣讲完毕。今天所宣的是论义，论义又分为共同外前行、不共内前行、修持正行之之分，接近往生法分三。而今天所宣的是第一，第一又分为下曼难得、寿命无常、轮回过患也之因果、解脱利益和一直上色分六。而下曼难得引导已宣讲完毕。今天所宣的是寿命无常。哦呀，你把。 C'est martabag chilla chu nyam binyan sirta kwapse chu jiramba nambarni yak chu nyam binyan sirta kon de tanjuni barka waka shaba tardir tan
Kasha Chuchiram Bala, Shino Jinjikin Lapsam de Martaba Gumba, now Chitinrua Lapsam de Martaba Gumba, Tambichi Lapsam de Martaba Gumba, Stir Gidabo Lapsam de Martaba Gumba, Huiton Naso Lapsam de Martaba Gumba, Chitingim Lapsam de Martaba Gumba, Dumba Chabo Lapsam de Martaba Gumba, the Sapchinamba, Dan Yon and Nangu. Andi Kamzum Lama Nangut Cha Martabad Shat Sartan, Zimdinangari, Zimdinang, Huitan Nasola, Samti, Martaba Gumba, Chambushaba Kabdis. 寿命无常同样分为闻法的方式和所选之法之次第。闻法的方式跟下面栏的引导是相似的。那么所选之法寿命无常，同样分为是为外起世界而修无常，是为内勤众生而修无常，是为殊胜正事而修无常，是为世间尊主而修无常，是为国中语欲而修无常，是为始源无定而修无常，是为梦里希求而修无常，分为7个科班。那此等在普贤上师演教当中已宣讲完毕。今天是在备忘录当中所做宣讲。那么备忘录当中所宣讲的，也就是第5，是为各种语义而修无常。哦也对，当地考察这么的，我们工作了嘛，能够下送那个呢，顿的他们去的自然拉了那点娘是林比高斯。当这点的听到听什么事，过年里送的就个娘们当那得的，送去到那打打，看不上个工作了嘛个认真的人呢，当娘们个搞是这点的，娘是连过的认真的娘是连过的日子。 昨天也做了宣讲，那么普贤上师言教所宣之一，如何去实践，如何实践于这个实修当中，那么自然就是由堪布所宣的，就是备忘录当中详细的如何去实践，如何去实修做了详解，也应该如实去奉行。而今天所宣的也是此法。哦，也对，当地能够考证，南去你把米本。 都考证送的，当去搞事，就是龙石东库尔，什么，年了，这个刚才跟个叫没分，去搞事，喷你把真的，的当比去，可能嘞，马东这个上呢的没得送。 达到考证送的类型。那昨天宣讲到死期是无一定的，那么死亡之时，那么就是遗失财物受用，或者是眷属亲朋好友，那么对死亡是无济于事的。那么对死亡有益的唯有正法，那么宣讲到了此处。哦呀，大抵去看了盘底，盘把有办的干的呢，单笔去的是。 单笔去是执古巴拉，单笔去执次拉，的几个穷个男的，几个单笔去执次当，几个整个男的单笔去去执次当，几个全部个男的单笔去执次个，那把什么的都是的，单地的单的意思。 那么接着所选择临终之时有利的唯有正法。那么这个修持正法的这个方式呢，就分为3种：一种是小师道的这个修持方式，中师道的修持方式和大师道的这个修持方式。接着会宣讲了。我也得，当地啦，就穷的南极单笔去执持的那的意思。那么接着就是小师道这个就是。 修行人就是修行的方式，应该是如是的。哦呀，因为从安松生活动了的稀罕，我们到那里共同懂得年月三八三比所能下为我不什么执讲，因为从人格了解去群之把演讲，这当前部年纪了解去群之把门拉松的。
那么小师道行人，那么就是了知三区是痛苦之本性。那么以追求正上升、人天果位之心态修行三种福德色。如此以来的话，尽管成就了小师道之中对死亡有益的法，却不能成就中师道和大师道对死亡有益的法。哦呀，对。但的就从人都觉得干的是呢，去这边刚是这个三班的啦，对，就其中人都觉得对了些的意思。那什么是小师道之信任？就是修行知识菩提伽罗的他的意念。那么只有小师道，那么此就称之为关键取决于这个菩提伽罗的意念，如是就称之为小师道。哦呀，对。他的就从个三班的干主的呢，就从现在的这个的呢，就从个呢刚是这个三班的民众个三班的这呢会呢南宋什尼尔瓦个东尔，也得个东尔，东州个东尔的什么的东尔的西的。他让你的这个的我都他的米公婆同都懂得你了三八得到了的就从个三八现在的意思。那么什么是小师道信任的这个议论呢？那么就是他的相续的话，这个出离心的话，比如说他这个位居恶趣，就是比如说是地狱、恶鬼或者是旁生道，他知道就是三区是痛苦之自信，那么他依然追求就是人天果位的如是而追求而所做的，那么此娱乐居住这样的娱乐，就称之为小师道行人之这个行人。哦呀。就从个三八得到的上的，民众个三八，俺从什么的东儿的，你记得的，对了，谈到个民众个三八，三八。谈呢，让你的习不谈到个三八，让你习不到那的，他的他的米公婆谈到个三八，谈到个你的三八得到个跟年好的，说那么下位我不什么程度的呢？他搞成公的呀，他呢，说那么下位我不什么的，的人巴当、出城当、公巴得到什么啦？说那么下位我不是那屋里。我不什么执讲，他得到执那样的呢？这就从个就从人个路径他俺从什么来谈，脱离什么怎么公布通的嘞？就从人个路径去怎么的嘞？谈呢？人那马头这个说呢？这就这样的就全部你给。也就是说，小师道的行人的这个出离心的话，他知道就是恶趣，三恶趣是痛苦之自信，自己以人就是说，脱离这个恶趣而得到人天的果位，这样一种动机所思，那么去这个去修就三种福德色，那么之前所说的就是说不是和刺激或者是禅定，如是而三种福德色所造的话，那么这种去做以后，那么小师道的话，那么最终对死亡有益的法之外，那么就是中师道和大师道对死亡有益的法，那么小师道是无法修成的。哦呀，对的是，他就真给这把康森苦了啊，东尔的西尼松，他就真个人都觉得大个呢，就清波嘛的，就穷啊嘛的，这你个玩个三八这个得到了那就。人个对lâm线的人生，就人生都觉得得人生。接着是中师道行人，人师道三有三劫是这个轮回之痛苦。那么中师道并非是大师道，也并非是小师道，那么中间的，那么此就称之为中师道行人。哦呀，他就整个三八清楚的呢，民众个三八是把康什么苦哇。Ritubut dungal de hini around it of super rituk dungal tenil and tanduk samba ninjung samba tirta kanil on dadam tarwa tumduch samba
kamsum korwa ke rituk dungal tele thar da de nyen ra da chum pi kombo thumduk samba terta ke kenin ho da de lam happy laparam buchi namba sam nyam sum la chang jiwen rang chun rup cha chimbu ke chun che chun man ba man ri song 那么中士道的一乐会，它的出离心是怎么样的？它就是说三界轮回中，就是他人知道是痛苦，那么渴望自己一人从这个三界轮回中脱离，而就如是的动机所思去追求得到，就是说身为缘界的这样一种果位。如是的出离心所思，而想获得解脱的一乐实修三学。如是般的话，就是如是般，虽然成就了中士道对死亡有益的法，却并非能成就大士道对死亡有益的法的。 我也得，但地等个就前人从什生对的这个人呢，做的你就前人从什个前边有啥的更等前边有那人呢？是经验中个三八个等的，是你知道那的人都有些个三八有没个等个。 那么这种小士道、中士道和大士道，那么三种士道，那么就这个区分如何去区分？那么主要它的区分就以出离心而做区分，再就是它的这个自私心而做区分的。哦，这大这种，他呢就全部个日本上去sem ji跟你弄的，让他们参与特巴跟。 Nilam Durji Taba, Nilam Gosser Zuba, Chimbosum, Gorong Lamne, Chichu Jimna, Chiu Chimbuk, Ralam and Chichu, Number Taba, and Jibayenri, yes. 那么大士道呢，是以利他菩提心所驱使的，有经这个圆道引法相成，或者是进到金刚乘，接近广明大圆满法，其中的任何一条这个道修成这个对死亡有益的法，那么就真正成了大士道这种对死亡有益的清净法。哦呀，他就全部各干的人呢，这帮苦啊，日出当日啊，年了个你个个那的，他的你嘞，他的，nam kin zobi sanji kompon, rang jin semjin tam chi chionate. Tumduk samba shangchip ji simji kun longwa kun long tenin la shangchip tartak jiu chimbu konate res jiu chimbu sin res 那么大士道它的这个出离心，它的这个出离心是怎么样的？大士道就是说，它远离这三界，就是说远离三界，而且是游击两边，远离而就得到究竟佛的果位。如是就是指他一切众生都如是而得到佛的果位，如是的就是说动机为菩提心所示，那么如是就称之为是大士道是行人。哦，这是大地就全部地了呢。 رانلم سني تغبا سيد نيلم أغدورجي تغبا نيلم وصر زغبا تشمبو زين قسم كانون كلام نتشوكي جمني تشيو تشمبو ك رانلم تي تشيو نمبر تغبا شي نمبر تغبا نجبا ينري صون 那么此大士道的话，就是说它分为这个圆道、因法相成，或者进到这个金刚乘之接近光明这个大圆满法，其中任何一道修成就是对死亡有益的话，那么就是处于是真正成了大士道之中对死亡有益的清净法，那么就修成了。哦也对，当的他们知道呢的，七万没得把的，因不得西，当七万没得把的，终于搞死。 ते तंब चु मास्टर जगह सन कंग चन तंबा में पड़ते ही तंब चु तो ड्रमना तंब चु दो न चीव चुंग को चु ड्रमना चिचु ड्रब को तन यहाँ तक बाजन ड्रब को तन चीव रंग लाम को चिचु यहाँ तक बाजन ड्रब को तन चीव चिंबो को न लाम को चिचु यहाँ तक बाजन ड्रब को तन तेला नन संय तक बातन और दूरजे तक बातन निलम हो सब जुबा चिंबो
탁박 선부도는 그냥 좀나는 추추용 탁박은 접고 대라는 거는 따다는 단티 따르다가 값은 탁박 침부 거는 침부 밀름 고스터 접바 침부 그 춘데 대 따르다 접고는 대니 타는 접삼지다는 대 담비 고스터 접바 침부 거는 춘데니 접발라 리로던 슈거거 원다 막동지的 改친 리스 如是的，就是说都要认识，就是死亡是这个无常的，是死亡是这是无尽的。那么就死亡只是唯有正法有益的。那么死亡是唯有正法有益的话，以什么样的正法有益呢？比如说小师道对死亡有益，还是大师道对中师道对死亡有益，或者是大师道这是对死亡有益，或者是因法相承，或者进到金刚乘是接近光明之道对这个死亡是有益的。那么要详细的这个观察的、辨别的。因此，现今所修的是说是这个是光明大圆满法。那么光明大圆满法的要应该有这样一种娱乐，就是精进修法的娱乐，不应该被这个懈怠懒惰所缚的这样一种定界，要相续要升起的。哦，是，他进去完了很久了，算的他。Chapter to Osir Zuba Chimbuk, Lamni, Chichu number Tabashi, Drumna, Stinchi Valganjit, Chimida Yumi, Zansa Zimba, Mufshir, He, Nyam Batan, Tirta, Tamcha, Tirtori, Nyambi, Tamcha, Church, Nibari, Zimber de Shiba, Yen Lasso, Tirta, Tunda, Tunsum Shidi, Tenju Muzula, Shatan Joko, Pilmer to Gumba, Yenson. 尤其是如果这个通过光明大圆满法修到对死亡有益的清净法，那么就要以凝视也要修习了脱生死，达到无视本来见地的发耀，或者是不受此眼两个誓言铁构勾住。修行是分为如坐和坐间，在如坐的正心中观察修、安住修交替来修行的。哦，这，他得到那如果把他们知道呢？ 대 치추 기와 남도 줍고 요네지 단 치추 기와 남도는데 대지 총전 침복섬 디는 그 란름 산이타바 닐름 도르지타바 닐름 고서 죽바 침복 섬 그는 그 닐름 고서 죽바 침복 거는 춘데 대 줍다다는 치치 넘버 타바시 줍는 요네리 Dear Town to Nanchichi number Tabata, Woster Zubachi Bukon, Lam Ten, Yam Sabland, Chichi number Tabashi, Drip Dada, Ni Stinchi Val in Girin Jones, Kona, Tinchi Val and Jizzy. Ta Runk Stivatan, Chivatan, or Tirta con, Arthur con, Rizzi as Gunu, Tirta Tamchit, Chet. Chivatan Chivala, Roma Toyo Batalan, Stinchi Valgan Gilisi, or Tertautan, or Tim Trulan and Chimina, Numi Sansa Zambashi, Mufshir, Hemnyamba, Sonrita, Rankon and Chiva Martabat, Gumda and Chiva Martabakon and Chivim Saniseguna, Chivagon, Chiva, Niluxi on Tertaundona, Dirtsamzon, Tribami Pa, Tertauton. 치명은 산산선들이니 다티 다소는 때 흑고나는 흑와타는 는 그런 거 조바침 보고는 때 냠린더니도 위르미식고든 리송지들라 된 치명은 산산선들이니 데이터 좀바식 맙시나 나 흔인 냠바 랑그란라는 때 담차든 조건 리송 那么在座的大众都在修对死亡有益的清净法，那么尤其就是修的法，比如说小师道或中师道或大师道。那么大师道的话，就是圆道这个因法相承；那么就是进道的话，金刚乘就是结晶之道的光明大圆满法。而现今所修的是说对死亡有益的清净之法。 那么就是说是所修的就是光明大圆满法。那么这个修行知识，那么这必须要对自己就是应该做到了脱生死。那么就是生死无间断的，也就是对生死做到自在，就是了脱生死。那达到无视着见地的法要无视着见地是什么？比如说对死亡的这个本性或者死亡的审下如是认识。也就是说，死亡与大圆满见解是没有分离，也就是死亡未成虚也不存在。如是要做到，就是应该离下 试验如是的。我的大地到个当战的，当然念的当战这个你把这个怎么的些滚的是，但是你些滚的是。
因此之过，那么此等实验两种实验就是现见即如是，用这个实验贴构筑而立下实验的。다들 따고 치와 머떡 바달라 튼다 튼슴데 시데데 튼지 르응으질라 전족 빌머다 낙순데도 곰바다 낫 인리스 如此般的对这个寿命无常，就是应该修行知识。分清坐与坐间，那么在如坐的正行之中观察修和安住修，那么自然就是祈祷上是交替来修是非常关要的。哦呀，더 다르단다나 요바 탐치고는 더다우다는 런그 튼다 튼슴도 시다다는 로정 고너리스 因此之故，在座的大众在修行知识，就是坐与坐间分清楚而如是去修心的。친남바 ndana 요츠 탐치고 단 치와 머떡 바드 곰다드 친드 디스트 롱스 산년적 관줄 오 팀출로는 파마니라 도르나 가사 zon사 탐치티 nd라는 데 진소나 드 돈 요크타는 돈 메크 런런코는 데 잡고너리스 如是而起观修死亡无常之后，那么自然就是比如说对此生的这个安乐，或者是说名誉或者财富，就是亲朋好友。那么对此等有贪念的话，有意还是无有意，如是而去做思维的。디인치와 머떡 바드 랑식삼주 곰는 마찬 느즈게 다 침미다 근육마게오는 잔사 마슨 그 와르든 치와 머떡 바드 곰고너리스 因此之故，那么自然这个寿命无常，并非是一次两次而去观修的，就是没有达到无始的见地之前，那么自然就要应该观修无常的。오, 연침에 우리 잔사 마슨 그 와르드 곰고너리 단 치와 머떡 바드 곰다드 단 직등 거는 센드 데스티도 롬슨 천년 정도 담치 거는 데 다르구메가 담비 추드 거는 착ar 판비 파인 무바잔도는 담비 추리 삼나 바 담비 추드 줄룩도 친남바가 추인데 스티브 충 글람그 추추 담비 추드 줍고 하거든 스티브 정글람 근추 담비 추드 줍고 스티브 침부 글람 거는 추추 담비 추드 줍고 하거든 손니 어쨌거나 realm 산이 딱바가오는 데 담비 추금 추추든 줍고 하거든 니람 도르지 딱바글람 람 근추추든 줍고 하거든 니람 곡서 좁바 침부 글람 거는 추추든 줍고 하고 대라는 거 딱고는 레스 如是即观修无常以后，那么对此生的安乐，或者是财物受用，或者亲朋好友，那么对死亡是无益的。那么对死亡有益的时候，顶有益的只有正法。那么正法的话，那么反观仔细，那么现今所修的法是属于是小师道，还是中师道，或者是大师道呢？或者是圆道因法相成，或者是金道金刚成，或者是解经之道光明大圆满法，要反观之相续的。哦呀，닐무고스르 zuba chimbu kono chunde jobku yosam kono risik ta tandana yotsa tamchik jobku yosam ritan samne ritan na do zuba chimbu kono chunde njir tawku yokda mek rarang ko sim sambak tangla raglin risik 因此，这个在座的大众都认为现今所修的是结晶光明大圆满法，但是有没有成为这个结晶光明大圆满法，关键与取决于自己的遗落，要反观之相续自己的遗落。더 강석 삼반드 대지 침봉 천전 총섬다 어딘 줄러는 닐름다 들다 걸람다 강석 삼반드 조건을 남았더는 춘드 인 잠스크 강석 다는 들다 지르세 조 니바요는 말이지 因此之过，那么此修行人的这个就是遗乐，关键处于自己的遗乐，而这个就是法，就是说能成为这个就是修行人的遗乐，那么自然就是很难不一定的。哦呀，다들 지우 최초다 realm 닐름 건 챕터는 때 건것당 조는 강석 삼반 디스당 조는 리스 那么此小师道、中师道和大师道的区分，那么关键区分何处呢？自然就是关键区分于菩提伽罗或者修行人的遗乐了。哦呀，三班第等个清楚的人呢，他听那把他们这个打单的那了，我是做把进步可能去的娘是连人什么的啊，其实历史个种就多进成个公布的通拿三把他们这个。
Rani tak sikbatan te zonjuk dorjin chang komboton do kusamba ayak. Rani ngak sip samji yotne zontenen dana te tarta kon jiwe chung kon te konlong zamzen martogn te tyabar da mampagnarini de lam kang jubji chanzen te jiwe zuba chimbu lam de jumna terta jiwe kon konlong samba te mampagna zuba chimbu chunde nanate jiwe chung lam zamlen te tyabar da pagna maris 因此，这个那么必须就是，比如说，这在座的大众虽然在座的认为就在实修光明大圆满法，如果就是说，比如说我一人就是得到究竟佛的果位或者如是之心的话，自然他的动机唯有超越，就是说小师道的动机，那么自然如是去修这个就是大圆满法的话，那么他的动机，那么自然也为能修正大圆满法，而唯有超越这小师道之法了。哦呀。 추다 건석 니가 떠는 냠는다 추다 건석도 삼바 선보다는 튼스 그때 추다 냠스 링고너리스 就法与这个菩提伽罗会修行人会动机，那么三者要相应的如是而去修法的。哦，也对。다는在덤바 람 지tab지 네급스 곰바인데 손들에 단드 tartak lam jitub ka kafse ta thang ne da mari jitub ko ne te jondu ka kafse se gunuri te thang ne de tansam tamche to ne te andar ta wa to ne te chwa martak ba ta mu ba gomba de gonri se 根本的理念就是在后德阶段中去观修的，那么此并非是如着，而是在着见，那么如是般的也应该如是去做思维的。哦呀，对。다는 때따른 저 아마르타바 고양 메히와금 쳔캄바 잠레 민나 티르자자 신이 밑 문주와 문주세 지발린 문주와 문주세 지발린 그 시베 신이 코르여니 들려 잔튼 로사 미페 코르 니르미드 삼고너리스 那么，尽管无常的死亡会到来，如果死后就像火灭或者水干一样，一了百了，那倒罢了。那么，可事实上，死亡以后并非是化为无有，而必须要受生的。那么，命中之后，除了这个轮回之外，是别无去处的。为此，必须要思维轮回的过患。哦呀，对，但是就说那日子呢，吃完个咖啡呢。me he son da se kuna me ta son da chirkam son da ne me nan ta chiga nan te chon mare te me tsati me ta na ta chwa sing du ji shon yu ka se khat sa di kon te mir kam da chesan me min da ta na chirkam da kon chichiga min zen ronan chon mare ta na te ta maim paran he ka san yo mitten roa androjo ne resina mitten rojo ne mari stiwa zenta ne te lingun ris 那么此处所宣为合因，也就是死亡之后，那么就是如同这个火灭或水干一样的话，拿到无事。但是并非是这样的，就是说死亡以后并非是像火灭或者水干一样，就是根本没事，不是，并非是这样。而死亡以后并非是根本就什么都没有，而并非是这样，而必须要受生的。哦，这。 신이 장 코르니인데 렉잔튼 로사미 벤 코르니미드 삼구 코르완 칸스미 옌라 니미는 얼등을 때 옛날에서 那么民众之后除了这个轮回以外就别无去处的，因此必须要思维轮回的过患。轮回就是三界，它的过患就是三苦。哦，也对。데이터 단줄 조지다 담비 멀리 럼부치 토론 머탁빈 치요관던 로웨 Rui Tsin di Chigananchi Dungarchi Tit Tsin Dian Chigananchi Dungarchi Tit Vartu Dungarchi Si Shimi Dungalan Sam Jarva Yinti Vartu Jal Sama Tang Tambu Shwa Ngo Mahini Rang Nit Soji Mumbut Shiba La Nga Mahati dana yuto zirja tenamchi monton mutune tana ren nga ngiberte khwa yin nam man nyamne nyamala tmata
시마라 깐지 요미 칠라 zunyin yomite tabe tetaga meni nga ngiberte khwayen nyam ne tabe chin jibi dab jena sachimbo tisi la yorwa ta data tonsum je ton chimbo mitsikbe data tonsum je ton chimbo long ntori data tonsum je ton chimbo chiki barta ke data je Hotim chul yang abi yang sak sim shir mansim ji ti tawalan do chi ramdang kant ti ba tham cha amar sen zen ta jirdang ke ramdang kant ti ba tham cha kal hang ta khtum ke ramdang kant ti ba tham cha na wang ke na wa de kharti la li la ba li ta ba namla wa ta khanru sma de lebte yar chi santar tan roya Samiti Livsiban Narti Lula Limkin Tan Dorter the sensitive Mampogo Nawa Harne Marti Santerte and Roneson 纵然获得了居住18种这个暇满的珍宝人生的话，也终将走向无常的死亡。实际上，今生的生老病死的痛苦正追赶着我们，中阴的痛苦在迎接着我们，后世的痛苦接踵而至。当生世到了中阴，从昏厥中苏醒过来，开始并不知道自己真正已死。当发现自己的亲友们在嚎啕大哭的时候，便对他们说：“我没有死，我在这。”但是他们却视而不见，从而不问。于是心想：我现在到底是不是真的死了呢？接着观察太阳下有没有影子，沙子里有没有脚印，水里有没有影响。结果以上这些都一无所有，由此认为我一定是死了。随后感到十分害怕。以此为缘，出现4大恐怖声音和令人毛骨悚然的3仙地。4大恐怖声指的是如同整个大地同时震动般的声音，如同3000大千世界比烈火燃烧的声音，如同3000大千世界比狂风猛吹的声音，如同3000大千世界比洪水冲击的声音。3仙地当合成的这个时候，出现贪心之志向，无论看到哪里都是红彤彤的一片；诚心的志向，无论看到哪里都是白茫茫的一片；诚心的志向，那么无论看到哪里都是黑乎乎的一片。当现此情此景之时，由于对于年龄亲近者来说的话，就会呈现出永世空性相应而直接趋上相放的景象。造无间罪的人会话，就会浮现出密中所说的孽主，仙中所说的诚心的原落主的景象而至今想下的。哦耶，但的谈起到那点苍蝇，但气味干死，但的到那点弄到那点就看了我就有那意思。那么此等在这个死亡之时，那么此等显现在死亡之时，我就会如是般子会显现的。哦耶，敌人的，但那个单只脚趾但没里头的头没里人不接那的头部为干死的，但比起用那把子肉过那人那马多的，但比起用那把子蛮肉这样子那。te martan cha marta bhagwan tan ruvi chena te chen daga na te kir ga nanch dungal ki te tin tulana vartu dungal ki na te si te shima kar dungal lan cham jarda da ritun thom ka te chena na te chi kaps ta sa tombo Nimak simlan te jar ti tangan yar jal somata nyam te wati shimi dungal talan te sam jarchi dadan te ndurta ko noa de kharion ris。那么就是现今的话，就是得到18种珍宝的人生知识要修清净之法。如果清净之法没有修成而无常，就是
实现无常死亡之时，那么此时的话，今生的这个生老病死的痛苦会追赶着我们。同样，中阴的痛苦也会迎接着后世的痛苦从其而至。也就是不光是此时，就是不光是生到六道的火中，比如说，那么就死亡之时，先是3天中的昏厥，昏厥以后苏醒以后，自然就是说会出现下面所说的这个显现之痛苦会显现的。哦，也对。当部是吧？达达古这个呢，现在这个难这个东儿这达达个这玩的东儿讲呢，是米东儿当呢，什么的达达当去搞什么呢？你马什么呢？这当多呢，gel sama tagda yara ti sayon ti konana ti tombo khwa ngo mahi ne rang nyeta soji ngumbu shibala harata wardu ka simchin konar nam ki tag saranana rignere jikting kamse konan da ti rignere ti taso ta nan ti gel sama tagda rang khwa imbart ngo mahi da jikting ji kam dala sarak si ti diga ta nyeta soji ti ngumbu de shibala ti di kon ta nga shibala nga mahte ndana yud zir dada ta tundu nga mahan rize nga khmid zid dada tin namla na har wi dada tin namla shati gon tin namchin na tin mad khitsati kon te har monton atim tulon na tem ko mah zid kon kan muko tirtam donan te kavs te mumi tanga khitsan sa samji zon te simlan te chanda de te khiyumiton te tagna resiko。那么如是般的，同样的就是说，今生的这个生老病死的痛苦就是追赶着，那么中阴的痛苦是迎接着，那么后世的痛苦连接，那么如是死亡以后就是开始是3、4天的这个昏厥，昏厥以后就苏醒，那么苏醒以后自己并不知道自己死亡了，当发现自己的亲朋好友在这个痛苦之时，那么此时就是说，因为这个就是生世，那么中阴的生世的话能见到就是外面的境界，那么此时这个亲朋好友会说我没有死，我在这，但是此时，那么这亲朋好友对中阴身世，那么所说的，那么自然是无法见到，那么也见不到，也听不到所宣的。那么如是之时，那么自然就发现自己死。那么此时就是自己到底死没有死，自然他会做观察的。哦，也对。他人还有的没得念的那的，你妈啦。son de trama ayotanere ta khivi kapsana vartola tarta lionere tan nimana trama yon mar shimane ta nanate konji yomite tanere ta vardo ko simchinla te konji yon maris khatsati kon vardo ko simchinla konji yon maris chikala son de rang chika son de chana rang zunin ta lidi kon zunin ta yot da med tagdi kon zunin yon maris Teater the Tabia, Theatre Tamche Metigona, Tanga Mumi, Henry, Yamnanate, Gister the Tetoyon Reson. A Chumandrum the Tamche Lander Tavcon and Gister Toner. Then Gister the Toyon with G, then GB Dab, Senizon and a te, Arnalam Town and a te, Tagon Racing. 那么如是就是死亡，那么此时他就会观察自己有没有死亡。比如说，因为此时中阴身的话没有这个身体，那么此时他就在太阳下去看有没有因子，或者说自然在太阳下是没有因子的中阴身的话，同样的他的沙身里就看有没有脚印，中阴身的话没有脚印。同样他在水里看有没有影响，那么中阴身的话没有影响。那么这样观察以后就知道自己真的死亡了。此时就是自己死亡会感到恐惧害怕的，那么就没有修正法的话，自然就会感到恐惧和害怕的。那么以此为缘的话，自然会出现这个10种就是恐怖的声音。哦呀，对。当的这边这是啥情况的呢？第四啦，有把刀搞呢，这这情况的，当什么节，当情况跟这个他们知道呢，这每次把刀搞呢，这这的。
동숨지 동침부 직든지 감탐지 울릉기 토르야는 데 자다 동숨지 동침부 치키바르타 거는 데 자지那么此时会出现这四大恐怖的声音，那么就是如同整个大地都在震动的声音，如同3000大千世界比这个烈火燃烧的声音，如同3000大千世界比狂风吹的这个声音，如同3000大千世界比洪水这个就是冲击的，那么这样的声音，此4种声音或者是恐怖声音会显现。哦呀，他说那电影这边杂志这。样啊，样上升，对那的海洋的日子。那么此时就会出现4大恐怖的声音，也会出现令人毛骨悚然的，就是3仙地也会显现的。哦呀，对样啊，样上升，会那门咱们这个那准备开始，到那些那的多少节人个。Aramda quand tiba tamchi sanyivardo kapsana umar sensen ke ramchantun de no ala khari on ris 那么当3仙地出现之时，如同这个黑暗般的黑沉沉的，那么如是般的，比如说出现这个贪心之之相的话，那么就是说无论看什么都是红彤彤的一片的。哦的，他的到个上नवा तो खैर होती कि जीर्दं का रामदों ला रिको मन संसब ताव को दो चक्के रामदों ताव तीबा थम चकमर संजन के राम नवा खैर जिता जीर्दं का रामदों कौन तो तीबा थम च कर लांग कौन नवा खैर जिता तुम को रामदों कौन तो तीबा थम च नवमन के नवा खैर जिता ले तकबावा नमला ताती तासो ननते अपावों खानरो को समात लिबदे यारची सांतर ते रोन रिस 那么此时3仙地的话，就是说当这个诚心之相会，无论看什么都是红彤彤的一片的，诚心之之相这个显现的话，那么自然无论看什么都是白茫茫的一片的。那么持心之之相显现的话，无论看什么都是黑乎乎的一片的，此时就是显现会此境。如果念力清净者的话，就会出现勇士和空性阴界，就是上方直接去插图，如是会显现的。哦，这他得到个那的格lâm马lâm naglam个那的生意的wardo个caso seguna那的海洋的。ताती ताचोन ताता ने छवा मर्तक बात गुम दद ताता ने ताम बिचु यों तक बात जुब ताता ने अन छवा मर्तक बात टन दद व्लामा ला सुरवा तब दद ती जिंत व्लामा ता यतम करशा व्लामा ता शहर व्लामा ता गुम बो खमी ते यरमेतला ताता ने सुरवा दीप तो गुम तो योना ताती ताचो ता न ते कलम नलम मलम तरता को नवा खरे होती ताचोल जिस्टर होती कन जिस्टर तेनी लाफ्टी ने ते व्लामा टांजे जिस्टर होती कन जिस्टर तेनी लाफ्टी ने ना गदाम टांजे जिस्टर होती कन तेनी लाफ्टी ने ना रंग को न्यामलन टन टांजे तीर्ता योन रिसे 那么如是在这个就是中阴显现之时3仙地就是和比如说是白相或者是黑相或者说红相如是会显现的。那么此等显现现今就要观相无常而修清净之法，现今就要观相无常而祈祷上师的。那么祈祷上师上师于本尊，上师于观世音，或者是上师于这个就是弥陀。那么就是无二的现在就要如是而祈祷的。那么当这个就是比如说在中阴的这个黑相或者白相或者红相显现之时，恐惧之时。空虚以恐惧而就是就能依念上师，以恐惧而就依赖上师所赐的教训，以恐惧而就是说这样就是能依念，就是说自己实修所修之这个见解，如是能做到的。ताता नहीं शोक को नृत्य में सही वार्तों के कावसन न तांगी अक्साव से दस्तावा अचन सही वार्तों के कावसन न अक्साव से दतंगे व्लामा अचन सही वार्तों के कावसन अक्साव से दतन न तेंगे ये तम अचन तटन थम न मारे न ताता नहीं चवा मर्तक बात गुम दतन न ते अंदरताव तो न वार्तों चोजी को न अकदम बांध ताता नहीं जुब गुन रिस 因此之故，就是现今就要观修无常，如是而去做的。不然的话，临终中阴显现之时，那么此时一念上师是无法做到，一念窍诀是也是无法做到，一念本尊也是无法做到，一念见解也是无法做到。因此，这个要断除此中阴的话，现今就要如是而去这个做的，奉行的祈祷的。哦呀，对。
다르다니 왜나는 릉그 단 심란 지식적다 등을 칩소나 라마탄지 따와탄지 다르다니 로 누구잔 척 남극값에 나는데 라마타 투유트데 냠는 따와다 짠텀지 옛나 다산이 와르도 값은 대찬 돈을 다산 지식적 짓지나는 라마 봄부터 라마 쯤부터 손디부터 오타르탄 지식적 강연 지자는 냠는 무슨 따와부터 라마 무슨 산이 와르도 값은 던던다 끝나마 가리 어디그 여기 잡을자는 히트는 말이니 다르탄 니자자이데 정군 리스 因此只过现今的话出现痛苦病痛或者是恐惧显现或者心住作用当中要祈祷上师祈祷就是一念见解也就上师与执行无二当中时是要去奉行的如是去做的话那么这个呈现这个中阴之神也就有把握了如果现今就是说出现病痛或者恐惧或者心住作用当中没有祈祷上师没有一念上师的话那么在中阴之神你是很难做到的哦呀对다 리타보완 리타바완 남라 화오담 칸주 스마드 립데 야르지 상터데 디타초 때하는데 에르 신금도 요지다는 디타초 때하는데 상 지사자는데 조삭식 삼주 요너리스 那么此时对这个年龄清净者的话自然会出现空性勇士和空性或者直接就是相应相接应而就是取入这个插图然后在此时也就可以成佛那么此有这个成佛之地哦呀다 디르타 다르타니 냠슬린 마트 링은 거는 참미지 립시바남 다 디타초는데 ngakji lulana lemkan tando tanaksin ji chi mempo ku nawate khardana te marchi santartana te skila thakba tak sonchan dam nasukon te lila zir wati lemkan sinji chi tamchi chon te sosotar jubji chon marchi santartana te adurji myarwata on te chenjun ris 那么如是为修成清净之法而造无间罪的那么此时会出现这个程序的这个阎罗遗嘱那么此时会至今向下堕落的也就是用绳索套住你的脖子用种种的气血会刺杀你打打杀杀如是而下堕至金刚地狱的好的他第二人能啦实际个玩的门将等什当日拉苏巴lasoba tsad medon jarjig vart anduna she yanchla ngarti lida she manchla she milita verden tonde nyartina ngu terdanni tenni roarta nawayin tunrula tina ngu rasani yoba nawang Kognen Jornata, Lama in the Merchina, Gurgent, Tin, Jornata, Lila, Niti Good Nawa, Yelaso. Tirtar Tavar to Dungerchi and some journey, Shimi Dungerchi and go some by Yenteso. Titsur Zella, Lee Jimji, Chitangon the Quetcher, Dernatives of Serbi, Tombo, Dimba, Chutombala, Dunger Hibershasi, son batard, Tombo, Dungelte, Hibershava, Kuri near me, Tine, Kumjon Raushava, Lee Jimji, Tine Lam Jella Timba, Tari Payon Sambata, Funin Tambi Chitarniji, Lamji, Ram Jerne. Lam ngu chamdro ne laminam jitivarta ngurba ngond shawa osr zuba chimbor ngurje chetamne lelo chen bamit tulwa kadr tchchto zundi chen bachis tulwa lendrup togirti chidnam yenri taba yenri son 除此之外的王者的话在中阴停留期49天或者是3期或者是10期等没有期限的也是限期的如果在中阴停留期49天的话那么前一般的时间见到的俨然是前世的这个身体后一般时间所见的似乎是后世的身体假设转生到地狱或者恶鬼界的话那会就感觉好像是大头朝下在行走倘若是这个投身到这个畜类的话那么就觉得头上有角或者混着行走如果转世到天人或者人类的话就会感到头朝上在行走
身体沐浴在日月的光辉之中。如此中阴的痛苦作为衔接，随之便是后世的痛苦的起点。在其他的这个引导法中，先讲的是列因果引导，然而在这里是按照如来最初宣讲的是法的法师，先知痛苦，先当知道苦的轮回过患，然后再讲当断这个基地列之因果的引导。接下来是详叙依于正道，使用思维解脱功德利益和意志上升两个引导作为道之连接纽带，再从皈依到上师瑜伽之间，当先前必地就是传授光明大圆满真心引导，携带者无情解脱之本来清净智端引导或进经者，只是有情解脱之任运顿操引导。哦呀，他这样就跟不过他带人个出的对应性。以上属于是今天所宣之法。哦呀。Sonamde tamchide zigba nide tomni nibi janama pamshi jen jiga nanchi valabe chubai chubin sole joa julvare go. Oh